Kalimera. Dobar dan u novu epizodu. Kalimera, Kalimera, Kalimera. Dobar dan i dobrodošli u novu avanturu kanala Hellas Heavens. Prošle godine u predsezoni smo već bili ovde i ponovo se zaljubili u verovatno najpopularnije mesto na Halkidikiju. Pričali smo tada o velikim gužvama koje mogu da vas zadese ovde u sezoni. Pa eto nas ponovo u Pepkohoriju da vam prenesemo naše viđenje svega toga. U prvom delu videa pogledajte kako smo preko Dojrana stigli do Pepkohorija, dok ćemo u drugom delu pokušati da vam prenesemo puls ovog mesta u sezoni. Spremite sendviče, vežite pojaseve i krećemo, jer ko ne skače, taj je... Prvi put u sezoni ne putujemo noću, a razlog nije da bismo osetili neverovatne gužve na granicama, već smo želeli da ovog puta isprobamo granični prelaz Dojran između Makedonije i Grčke, ali bez žurbe, pa ćemo večeras prespavati na jezeru Dojran i sutra rano ujutru nastaviti put do Pepkohorija. Svesni smo da nas očekuju velike gužve i na putu, a pre svega na granicama. Ali kako nas godine polako stižu, sve je teže voziti celu noć, pa smo rešili da isprobamo i ovu opciju. A produžit ćemo i odmor za jedan dan, jer očekujemo lepe utiske i sa jezera Dojran. Put kroz Srbiju je odličnog kvaliteta, a radova na putu sada sredinom jula je bilo samo na jednom mestu. Traju celih 7 km, ali se brzina ne spušta ispod 80 km na čas. Tako da nismo osetili preveliku gužvu na putu i bez ikakvih problema smo stigli do jedine naplatne rampe na našem putu. Naime, gde god da ste se uključili u autoput E75, plaćate samo jednu putarinu. I to ovde na isključenju na naplatnoj rampi Preševo. Cenu putarine možete proveriti na stranici www.putevi_srbije.rs. A ukoliko plaćate tag uređajima, cena je 6% manja od one koje budete vidjeli kao rezultat pretrage. Ko do sada nije čuo, putarine su kroz Srbiju poskupele od 4. jula. Preostalih 7 km od naplatne rampe do granice je takođe sa svim karakteristikama autoputa, pa već ovde možete polako da pripremate potrebnu dokumentaciju jer nas uskoro očekuje granica. Pretpostavljali smo da nas na granici očekuje velika gužva, ali smo hteli da što pre stignemo do Dojrana kako bismo tamo što duže uživali. Put od Jagodine do graničnog prelaza Preševo od 246 km smo prošli za 2 sata i 20 minuta, a onda na izlazak iz Srbije i ulazak u Makedoniju čekali ukupno 38 minuta. Nestvarno malo za ovo doba godine i vreme kada smo stigli na granicu, pa još i subota. Novina na granici između Srbije i Makedonije je da sada imamo samo jednu kontrolu. Takozvani one-stop sistem funkcioniše tako što u pravcu ka Grčkoj dokumentaciju pregleda samo makedonski carinik, a u povratku samo srpski. Svakako je ova novina ubrzala prolazak. Da li znate da su Grčka i Kipar jedine dve države u Evropi
u kojima je zvanično konzumiranje hrane i pića, uključujući i kafu, zabranjeno u toku vožnje. Na ulasku u Makedoniju smo resetovali kilometražu radi lakšeg praćenja, a i pored toga što nas do Dojrana očekuje još oko 190 km, ipak pravimo pauzu i to standardno na trećoj pumpi od ulaska koja je na 14. kilometru. Cena goriva je ista na svim pumpama kroz Makedoniju, a takav je i kvalitet, pa je potpuno svejedno gde ćete dosipati, a bez obzira da li idete preko prelaza Bogorodica ili kao mi preko prelaza Dojran, na samim izlazima iz Makedonije imate benzinske pumpe Okta, pa obavezno dopunite gorivo i na izlazu, jer je dosta jeftinije nego kod nas ili u Grčkoj. Cene goriva u Makedoniji uživo možete pratiti preko aplikacije za mobilne telefone koja se zove gorivo.mk. Ovo je prvo naše putovanje sa koferom na automobilu, pa pišite u komentarima ako vas zanimaju neki detalji o tome. A sve ukupno mogu da vam kažem da smo baš zadovoljni i da nam je krivo što ga nismo pre postavili. 5 naplatnih rampi imate kroz Makedoniju i u tabeli su cene kao i kilometri na kojima ih treba očekivati. Kako mi ovog puta idemo na prelaz Dojran, izbeći ćemo ovu poslednju koja košta 100 denara ili 2 evra, jer ćemo se sa autoputa isključiti pre ove naplatne rampe. Putarine kroz Makedoniju možete da plaćate kešom, evrima i denarima. Platnim karticama uz naznaku da se može desiti da aparati za naplatu karticama mogu da budu i van funkcije, pa obavezno imajte i nešto keša kod sebe. Provereno efikasnom M-Card karticom za plaćanje putarina, koju smo godinama koristili, ali i srpskim tag uređajima koji evo već treći put kroz Makedoniju uspešno testiram. Put kroz Makedoniju je lošijeg kvaliteta nego u Srbiji, ali ako uzmemo u obzir da je svake godine konstantno pomalo bolji, a da je cena putarine ubedljivo najmanja od svih puteva gde se krećemo, za 7 evra prođete kroz celu državu, onda možemo još i da ga pohvalimo, jer smo svuda vozili brže od 100 km na čas. Prošli smo više od 150 km od ulaska u Makedoniju, a ispred nas je skretanje za mesta Smokvica i Marvinci. A tu je i manji znak da je i jezero Dojran desno. Inače, do Dojrana možete i kasnije, kod skretanja za Đevđeliju, i taj put od Đevđelije do Dojrana je skoro rekonstruisan, tako da će mnogi odlučiti da baš tim putem stignu do jezera. Ali navigacija kaže da od ovog trenutka putem preko Đevđelije imate još 43 km i isto toliko minuta, dok putem koji smo mi izabrali imate 37 km i 36 minuta, pa kad na to dodam i preporuke iskusnijih koji su više puta preko Dojrana stigli do Grčke, mi biramo ovaj put koji vodi preko mesta Valandovo. 154. kilometar i mi idemo desno. 37 kilometara, 2 trake, sasvim dobrog kvaliteta puta i ograničenja od 30 pa do 70 km na čas nas očekuju do izlaska iz Makedonije i prvog dela ove naše avanture. Vozit ćete kroz naseljena mesta, pa nemojte žuriti jer navigacija kaže da se ovaj deo puta prelazi za nešto manje od 40 minuta, tako da nas uskoro očekuje zaslužena pauza.
Od isključenja sa autoputa imate ukupno samo 4 skretanja, tako da uglavnom idemo samo pravo. Da ste na pravom putu znaćete kada pređete most na reci Vardar na 156,9 km. A 250 metara nakon mosta idemo desno, prateći znake Marvinci i Dojran. S tim što ovde imate brzo i drugo skretanje. Kada stanete na znak stop, ispred vas će se stvoriti znak koji kaže da je Dojran levo na 30 km. A zatim redom prolazimo mesta Marvinci, Balinci, Brajkovci. Kada izađete iz trećeg sela, nailazite na znak koji kaže da su Valandovo i Strumica desno i mi idemo desno ka Valandovu. Na 164,6 je nešto veće mesto, Valandovo. A na 167,4 pratimo znak da je Dojran desno i skrećemo desno. Narednih 10 km vozimo pravo. Na 176,5 km se u naš put uključuju oni koji su odlučili da preko Đevđelije stignu do Dojrana. A mi i ovde idemo pravo. Novi Dojran je na 6 km odavde. Na 182,6 od ulaska u Makedoniju stižemo do mesta Novi Dojran. Već smo na jezeru, ali kako je ovo slabije organizovano mesto, mi smo izabrali da prespavamo u Starom Dojranu. U Novom Dojranu imate benzinsku pumpu sa svim vrstama goriva, ali imate je i na samom izlazu iz Makedonije, gdje ćemo mi i završiti današnje putovanje. To 86,8 pokazuje kilometraža na ulasku u Stari Dojran, a 4 km dalje je i granični prelaz, odnosno benzinska pumpa pre prelaza. Prvi dan našeg putovanja se ovde završava. Na pumpi iza nas ćemo dosipati gorivo kako bi sutra ujutru bez zadržavanja nastavili put dalje. A onda se vraćamo u smeštaj koji smo rezervisali preko Bookinga, da se smestimo pa da krenemo u obilazak Starog Dojrana. Vilu Renesans smo pronašli na Bookingu i po veoma povoljnoj ceni, 35 € trokrevetna i 40 € četvorokrevetna,
rezervisali još u martu, a platili na licu mesta po dolasku. Izvanredna lokacija, kao i domaćini. Nameštaj odlično očuvan i sve je zategnuto i na svom mestu. Ogromna terasa sa pogledom na jezero je glavni mamac ovog smeštaja, a verujte da još lepše izgleda uživo. U prizemlju smeštaja se nalazi kafić istog vlasnika, čiju kafu hvale gosti na forumima. Mi smo na preporuku vlasnika probali za nas novo pivo i vraćali mu se nekoliko puta. Smeštaj je bio pun pogodak, ali ima ih još dosta dobrih u Starom Dojranu. Na samo par kilometara od granice Severne Makedonije i Grčke, skriveno između planinskih masiva i ravničarskih predela, nalazi se jedno od najmanje poznatih, a najčarobnijih mesta u Severnoj Makedoniji. Dobrodošli na Dojransko jezero. A legenda kaže da se nekada davno u podnožju planina gde se danas prostire jezero nalazilo bogato i plodno selo. U tom selu živela je prelepa devojka po imenu Dojrana. Bila je poznata ne samo po svojoj lepoti, već i po dobroti, mudrosti i čistoći duše. Mnogi su je prosili, ali je ona svakog odbijala, jer je čekala pravu ljubav. Jednog dana zaljubio se u nju moćan i bogat turski beg. Poslao je izaslanike da je zaprose u njegovo ime, ali ga je Dojrana odbila. Bežeći od njegove osvete, sakrila se na obali tadašnjeg jezera, koje je bilo mnogo manje nego danas. U besu i poniženju, beg je naredio da se svi izvori i reke u okolini preusmere ka dolini u kojoj je ona živela, kako bi potopio celo selo i kaznio one koji su je skrivali. Voda je počela da nadolazi, a ljudi su bežali u panici. Legenda kaže da se tada čuo jecaj Dojrane i njen vapaj nebu da se žrtvuje, kako bi spasila svoje selo. U tom trenutku voda je stala, ali već se razlila i formirala veliko jezero koje je zauvek ostalo tu. U znak sećanja na nju, narod je prozvao jezero Dojran, po lepoj devojci koja je izabrala ljubav i pravdu umesto straha i pokoravanja. Jezero Dojran dele Severna Makedonija i Grčka, tako da su sa makedonske strane mesta Stari i Novi Dojran, dok je sa grčke strane mesto Dojrani. Ako želite mir, tišinu, pomalo istorije i autentični osjećaj Makedonije,
Stari Dojran je pravo mesto za vas. Ovo mesto je bilo potpuno uništeno u Prvom svetskom ratu, ali su ostaci starih temelja i spomenici borbi sačuvani. Takva je i crkva posvećena Svetom Iliji iz 1848. godine, urušena bombardovanjem saveznika 1916. godine, ali kasnije u nekoliko navrata obnavljana. Sa vidikovca se pruža pogled na celo jezero, ali i na grčku stranu, a na vrhu brda je Sahat Kula ili ti Kula Sat. A nešto ispod nje i stara Šeova česma, koja datira iz 16. veka. Ova voda je baš osvežavajuća, ali imajte na umu da joj se ne proverava bakteriološka ispravnost. Voda Dojranskog jezera je topla i plitka, idealna za kupanje. Najveća dubina mu je 10 metara, a kako je blizu Egejskog mora, klima je takva da dostiže temperaturu i do 27 stepeni. Plaže su uređene, pa se i ovde možete okupati na putu do mora. Jezero je bogato algama, koje su lekovite kada cvetaju i pomažu onima koji imaju problema sa sinusima. Tu je i poznato jezersko lekovito blato. Turisti nanose blato na svoje telo, uglavnom na mesta obolela od reume, kožnih oboljenja i na mestima preloma. U vreme Aleksandra Makedonskog, posle svake bitke, povređeni vojnici su donošeni na Dojransko jezero kako bi se brže oporavili. Smatra se da je voda sa izvora u blizini Dojranskog jezera dobra za lečenje grla, krajnika i sinusa.
Stari Dojran ima svega nešto više od 400 stalnih stanovnika i većina živi od turizma, ali je ribolov veoma važan segment ekonomije ovog mesta, a ono što je posebno interesantno, ovde još uvek možete vidjeti tradicionalan način ribolova pomoću trske, staru tehniku koja se koristi vekovima. Tako ćete u najpoznatijim restoranima na jezeru kao specijalitet kuće uvek pronaći dojransku ribu na žaru, posebno jezerski šaran, uz domaće vino ili rakiju. Mi smo na Dojranskom jezeru proveli manje od 24 časa, pa kao preporuku jedino mogu da vam ostavim restoran Phuc Tak, gde smo mi večerali, ostale nismo probali. A obilna večera za nas 9 je koštala ukupno 99 evra. Reklo bi se veoma povoljno. Kada dodam da smo se prejeli, da smo uz večeru imali i 18 pića, izuzetan ambijent i konobari koji rade neverovatno uigrano i brzo, onda je 10 mala ocena za kompletan utisak. Stvarno smo svi bili oduševljeni. Ovde vam zaista ne treba ništa više. Nema gužve, nema stresa, samo priroda, voda i blagi povetarac. Na ovakvom mestu ne tražite spektakl. Ovde se dolazi da čuješ tišinu. Krećemo rano ujutru sa Dojrana, kako bismo što manju gužvu zatekli na graničnom prelazu, ali da bismo i pre neke veće gužve prošli Ring Road. Što bi rekli Grci, pame, idemo! Na graničnom prelazu Dojran nismo zatekli preveliku gužvu, a za izlazak iz Makedonije pripremite pasoše i saobraćajnu dozvolu, dok će vam za ulazak u Grčku trebati samo pasoši. Kada ulazite u bilo koju državu Evropske unije iz trećih država, imate prava da unesete do 40 cigareta po odrasloj osobi, odnosno 2 paklice. Imate pravo da unesete i do 16 litara piva i do 2 litra rakije takođe po osobi.
Unos hrane je zabranjen, ali s obzirom da mi nemamo cigarete, a nemamo ni pivo, nadam se da će nam i ovog puta progledati kroz prste kao i obično. Na izlazak iz Makedonije i ulazak u Grčku smo potrošili ukupno 25 minuta, što je izuzetno s obzirom da je sezona u toku. Nismo imali nikakvih problema na granici, a ovde na ulasku u Grčku resetujemo kilometražu radi lakšeg praćenja i pomeramo časovnike 1 sat unapred kako bismo se uskladili sa grčkim vremenom. Odmah po ulasku u Grčku pratimo znak za Kilkis i Solun i skrećemo desno. A 700 metara kasnije prelazimo preko pruge, pa je to prolazna tačka koja nam govori da smo na pravom putu. 3,4 km smo od ulaska u Grčku, a znak na raskrsnici ispred kaže da su Kilkis i Solun desno, pa i ovde pratimo znak i nastavljamo u desno. Odmah po skretanju nailazimo i na prvu benzinsku stanicu u Grčkoj, ali smo mi rezervoare napunili u Makedoniji, pa ovde samo nastavljamo pravo. Nemaju tečni naftni gas. Put kojim se krećemo nije tako loše kvaliteta i uglavnom je pravac, pa ograničenja idu i do 90 km na čas. A kako do Ring Roada imamo 60 km, nemojte žuriti jer ćemo svakako brzo stići do autoputa. Na 18,8 od Dojrana stižemo do prvog isključenja za Kilkis, a mi i ovde nastavljamo pravo, iako nema znaka da je Solun pravo. Biramo ovaj srednji put jer je desni isključenje za Kilkis i Polikastro, a levi je zabranjen u našem pravcu kretanja. Nešto više od 10 km idemo samo pravo. Prvi semafor na našem putu i drugo isključenje za mesto Kilkis je na 27,9 od ulaska u Grčku. Ovde već znak kaže da je Solun pravo i mi nastavljamo pravo prateći znak. Odmah iza semafora trake se odvajaju, a kilometar dalje ulazimo u deo puta sa 4 trake i ograničenjem od 110 km na čas. Ovakvim putem vozimo 12 km i samo idete pravo i pratite znak za Solun. Nigde ne skrećete. Ne tako veliki znak, možda čak i malo zbunjujuć, kaže da je Solun desno. I mi ovde, na 40,8 od ulaska u Grčku, idemo desno i pratimo put preko nadvožnjaka. A 800 metara kasnije opet idemo desno, jer znak ispred nas kaže da je Solun na 28 km desno od nas. Narednih 9 km vozimo pravo malo lošijim putem sa 2 trake i ograničenjima od 50 do 90 km na čas. Ispred nas je drugi semafor na našem putu i znak jasno kaže da idemo pravo. A ono što je ovde interesantno je da je 600 metara iza semafora prva benzinska pumpa na našem putu, a da ima i TNG. Treći semafor
smo prošli na 53,7 i dalje idemo pravo. Na 55,6 od Dojrana stižemo do semafora i znaka koji kaže da je Ceres levo. I tim putem biste mogli do Stavrosa, Asprovalte i ostalih istočnih letovališta. Ali i ovim putnicima savjetujem da nastave sa nama pravo i prate znak ka Solunu, a da se kasnije okrenu autoputem ka ovim mestima. Mi svakako idemo pravo, iako ni put desno ne bi bio greška, ali ovako lakše, a i putokazi tako kažu. Znak će reći da ste se i pre uključili u autoput, ali 2,5 km kasnije se stvarno i uključujemo u autoput jer je odavde ograničenje 130 km/h. Da smo malo pre na semaforu skrenuli desno, izbegli bi ovu putarinu od 0,3 evra, ali bismo prolazili kroz naseljeno mesto pa bi sigurno sporije stigli do autoputa. Od ovog trenutka, oni koji su se uputili u Stavros, Asprovaltu, Tasos, traže prvo isključenje u desno kako bi nekim od podvožnjaka prešli u suprotni pravac i nastavili ka Kavali. A po meni je najbolja opcija na 63,3 od ulaska u Grčku. Raskrsnica ispred nas je veoma važna za sve one koji se vraćaju sa mora iz pravca Kavale, jer će oni ovde na 65,1 skrenuti desno i pratiti znak Atina Edesa, ali i znake Skoplje Evzoni. Mi na ovo prvo isključenje ne reagujemo, već idemo pravo, ali 400 metara dalje je znak koji kaže da su Halkidiki i aerodrom Makedonija desno, pa skrećemo desno. A 300 metara dalje se uključujemo u Ring Road i sada već dobro poznati put koji smo snimili baš dosta puta u poslednjih godinu dve. Nastavljamo pravo i do kraja Ring Roada imamo još oko 17 km, a uskoro nas očekuje i početak radova na obilaznici oko Soluna. Radovi na obilaznici oko Soluna su počeli tokom 2023. godine, ali smo mi koji na Halkidiki dolazimo na letovanje to mogli da osetimo tek 2024. godine. Kako prošle, tako i ove godine radovi ne utiču previše na naše kretanje, jer i dalje rade dve trake za saobraćaj u oba pravca, a i sve to traje nešto duže od 10 km. Radovi započinju na 69,3 od ulaska u Grčku i traju sve do 81,8 km. Ako ne upadnete u špic saobraćaja, koji traje od 9:30 do 11:30 prepodne i od 16 do 18 sati popodne, onda očekujte da ćete se bez zaustavljanja i prosječnom brzinom 50 do 60 km/h izvući iz ovih radova. Nešto veća gužva je u špicevima, ali i tada je po meni ovo najbolja ruta za prolazak Soluna. Završetak radova se očekuje za prvu polovinu 2027. godine, ukoliko sve bude bilo po planu, a stanovnici Soluna iz prethodnih iskustava tvrde da će radovi sigurno kasniti, pa očekujte i narednih godina ova iščekivanja da li će ili neće biti gužve na Ring Roadu. Radovi se završavaju na 81,8 od Dojrana, a odmah po završetku radova ovde idemo desno, ali držimo levu traku jer skroz desna vraća u centar Soluna.
Oštrom levom krivinom nastavljamo pravo i uključujemo se u regionalni put sa svim karakteristikama autoputa i ograničenjem do 110 km/h koji pravo vodi na poluostrvo Kasandra. Iznenađujuće nas je nešto veća gužva zatekla nakon Ring Roada, ali je i to trajalo samo 10 km, a vozili smo oko 80 km/h. Prošli smo isključenja za Nea Kalikratiju na 114,9. I Nea Flogitu na 126,9. Isključenje za mesto Nea Mudanja je na 132,7, a na 135,9 nas očekuje najvažnija raskrsnica na Halkidikiju. Desno idu svi oni koji su krenuli u letovališta Sitonije, dok mi nastavljamo pravo, kao što znak kaže, jer je naš Pevkohori na krajnjem jugu poluostrva Kasandra. Odmah na početku je most preko čuvenog kanala Potidea, koji seče poluostrvo Kasandru od Halkidikija, a odmah iza mosta i skretanje za letovalište Nea Potidea. Osam kilometara dalje je isključenje za čuveni resort Sani, koji smo skoro posetili, ali i mesto Nea Fokea. Uskoro nas očekuje završetak ovako dobrog puta, jer ćemo ući u naseljena mesta. Ispred nas je kružni tok koji odvaja istočnu i zapadnu stranu Kasandre. Na prvom isključenju iz kružnog toka je veliki market Lidl, koji se i vidi jer je neposredno pored kružnog toka. Na drugom biste išli za mesta Kasandrija, Siviri, Skala Furkas, Posidi, Nea Skioni. Na četvrtom se ide do Afitosa i eventualno do Nea Fokee, koja je iza Afitosa. A mi izlazimo na treći izlaz i kilometar dalje je znak za početak mesta Kalitea. Kada stignemo do centra Kalitee i semafora, pratimo znak i idemo desno. Od ovog trenutka nema više skretanja do Pevkohorija. Prošli smo redom Kriopigi, Polihrono, Hanioti, i nakon 180 km od Dojrana stižemo i na naš cilj. Dobrodošli u Pevkohori. Prvi deo ove naše avanture je završen. Stigli smo u Pevkohori. Put preko Dojrana je do izlaska iz Makedonije duži nekih 14 km, ali je onda kroz Grčku kraći 20-ak. Pa ako uzmemo u obzir i manje čekanja na granici, ali i izuzetno popodne i veče koje smo proveli u mestu Stari Dojran, onda je ova naša odluka da preko Dojrana stignemo do Grčke sasvim pogođena. Video o Pevkohoriju, gradskoj plaži, kao i o okolnim plažama smo već prošle godine snimili, pa ću u drugom delu videa pokušati na drugačiji način da vam prenesem moje mišljenje o ovom mestu, ali i da vidimo
kolika je baš to gužva u Pepkokoriju na koju svi kukaju. Idemo na kafu, pa na giros, a vi očekujte i nastavak videa uskoro.